ассалому алайкум дӯстони арҷманд ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш. Барномаи навбати Аврупо Афрӯзро аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем. Дар студия ман Гулрӯз Худназарзода қарор дорам ва ҳамроҳ бо ман ҳамкасбонам инҷо Фирдавси Хурсанд ва Имонбеки Шодибекзод ҳастанд. Хуб, хуш омадед ба барнома. Имрӯз ду бозии ҷавобии марҳилаи чоракниҳоии Лигаи Қаҳрамонҳо баргузор мешаванд. Инҳо албатта рақобати дастаҳои Боруссия Дортмунд ва Барселона дар Сигнал Идуна парк ва ҳамчунин дастаи Пари Сен-Жермен дар Парк де Принс бозии худро бар муқобили дастаи Астон Вилла баргузор мекунад. Хуб, мо оғоз мекунем аз рақобати дастаи Боруссия Дортмунд ва Барселона. Хуб, бозии аввал ҳамаи мо шумо дар хотир дорем. Дубли Левандовски дақиқтараш, голи Рафиня ва ҳамчунин як голи дигар онҷо Ламин Ямал ба самар расон. Ин бозигар ҳисобро 4-0 кардан ва бо ҳамин ҳисоб бозии якум ҷамъбаст гардид. Акнун ҳама имкониятро албатта ҳамаи мутахассисон маҳз ба дастаи Барселона медиҳанд. Дастаи Боруссия Дортмунд гуфта мешавад ки танҳо 1% имконияти рафтан ба даври навбатиро дорад. Хуб, инҷо танҳо сол дар ин маврид агар ба миён ояд, дар майдони хонагии дастаи Боруссия Дортмунд чӣ шуда метавонад? Бозам мо ғалабаи навбатии калони дастаи Барселонаро дар сафар мебинем ё худ Боруссия ҳад якқал имконияти бозии беҳтарро нишон додан дар майдони хонагии худ хоҳад дошт? албатта бозии дастаҳои Барселона ва Боруссияро масалан суперкомпютери Opta мегӯянд. Вай фақат 1% шонс дод ба дастаи Боруссия ва ҳатто коршиносон мегӯянд ки не, мо як шансам намедем, 1% шанс. ин ба хотири он аст ки дастаи Боруссия Дортмунд ғайр аз он ки бо дастаи Барселона рӯбарӯ мешавад ё рӯбарӯ шуд, мушкилиҳои хоса дар дохили бошгоҳ дорад. Масалан дастаи Нико Ковач он дастае нест ки бояд муқобили Барселона бо чунин ҳисоб камбек карда тавонад. Ва аз ин ҳисоб камбек фақат дар таърихи на он қадар дури Лигаи Чемпионов фақат як даста карда буд, худи Барселона буд. Соли 2017 агар хато накунам дар муқобили ПСЖ аз ҳисоби 4-0 берун баромада буд. ва дастаи Боруссия ки бо ин қадар мушкилиҳои зиёд масалан дар хатти дифоъ дорад, дар бозии гузашта мо ин чизро баръало мушоҳида кардем, бо ин мушкилиҳо наметавонад ки садри роҳи Барселона гирифта тавонад. ва дастаи Барселона бошад он мотиватсия, он ангезае ки дорад, масалан дар тӯли 10 соли охир онҳо аввалин бор аст ки чунин шанси масалан ҳатто требл карданро дорад. Аз ин хотир ман ҳам дар қатори суперкомпютери Opta шонс намедиҳам барои дастаи Боруссия. ҳатто 1%. ҳатто 1% ам намедиҳам. Фирдавс Хурсанд гуфта бошад дигар чӣ даъво дорад? Фирдавс Хурсанд ва суперкомпютери Opta гуфта бошанд дигар чӣ даъво? Ду нафари ду чизи муҳим ин супермен аст, у дигараш суперкомпютер аст, у дигарош суперкоршиносон ҳастанд. Вале бубинед агар ба натиҷаи бозии гузашта нигоҳ кунем, то як андозаи худи гуноҳи Нико Ковач ҳам аст. бубинед дар ду бозии пешина бо се дифоъгари марказӣ бозӣ мекунад, баъдан дар сафар бо Барселона ки айни ҳол дар ҳолати идеалӣ қарор дорад, 4 дифоъгар дар майдон мемонад. ва мо дидем ки чӣ гуна Ламин Ямал ба қавли Рене Бенсебаиниро хӯрда партофт ва ин чиз маҳз ҳамон буд. бубинед хати миёнаи қавитарине ки Барселона дорад, аслан сегонаи аввали хати ҳамла воқеан ҳам ягон ҷанҷол даъво нест нисбати Барселона, валекин хати миёнаи қавитарин ҳам дорад ки маҳз ин нафарон созандагони голҳо ҳастанд дар баробар он шокорие ки Ямал мекунад. ман фикр мекунам Боруссияи Дортмундро имконияти гузаштан ба марҳилаи дигар албатта 1%, 2%, 3% гуфтан мумкин аст, валекин барои оне ки дар майдони доим сермухлиси Сигнал Идуна парк шармандагии калон дубора такрор нашавад, дар ин ҷо бояд ки хати миёнаи маркази майдонро мустаҳкам намуд ва метавон агар ки бо услуби 3-5-2 бозӣ кард, барои онҳо ба фикрам қулайтар хоҳад буд то ақаллан дар майдони хонагӣ мухлисони худро шод кунанд. Бале, аммо фаромӯш намекунем ки Марсел Забитсер ва Никол Шлотербек дар нидоъ ширкат кардан наметавонанд. ман барои чӣ ман аз ҳамин бозигаронро гуфтам, чун дар будани онҳо ҳамин 3-5 ки шумо мегӯед Имонбек, яъне имконияти бо чунин тактика бозӣ кардан ҳаст, вале дар набудани ин футболбозон алахсус Шлотербек ки бозигари муҳим ба ҳисоб меравад, худи Забитсер ҳам дар маркази майдон, яъне ин ҷо шояд 4-2-3-1 ки бисёртар ба хати ҳамла 3-4-2 бале, яъне бисёртар таваҷҷӯҳ ба ҳамла бошад, бояд ҳамин тав шавад, чунки дар набудани ин футболбозон бо тактикаи бо 3 дифоъгар бозӣ кардан ва баъдан як нафарро дар хати нимояи марказ истифода бурдан, Забитсерро дар назар дорам, метавонад кори мушкилтар шавад. дар нисбати тактикам Нико Ковач гуфтааст ки бозии оянда, бозии Барселона дар назар дошт, бозии оянда пурра ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ карда мешавад. Вале вақте онҳо ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ мекунанд, дар хати дифоъ
البته که لواندوفسکی و یامال و رافینیا و دیگرها با فکرم اونها رو میخورند. اگر در بازی اول بود بازی اندک شد باز هم از موقع خود به فراموشی رفتن دفاعگران شد، به موقع خود سر وقت برنمیگشتن. سرعت خاصه اون بازیگران بارسلونا باعث شد که ما گل‌های بیشمار دیدیم. در عموم اقتدار بروسیا دورتموند در مقابل بارسلونا کم است. اگر هزار نیکو کوواچ مثلا تاکتیک‌های نیستن در جهان هم که موند فکر کنم غلبه کردن نمیتونه. عموما در مورد خودی بروسیا دورتموند اگر ما حرف بزنیم ببینید که دسته مذکور در بوندسلیگا آلمان هم این زمان حتی در توپ 4 نیست، در توپ 6 هم نیست، اونها در زینه هشتم موقع دارند این زمان در بوندسلیگا آلمان. یعنی این دسته دچار مشکلات زیاد است، هم در مسابقه‌های داخلی و هم در مسابقه‌های فراخوروی. مشکلات اساسی دسته بروسیا دورتموند رو در موسم جاری شما در چه می‌بینید؟ چی شد که بروسیا دورتموند یک بار بعد از اون که در موسم گذشته حالتش بهتر بود با چنین بگیم که پستی ها رفت؟ فکر میکنم جلب نکردن بازیگرانی که در مثلا در اوزان ترانسفری ببینید بازیگرانی که میتوانند اقتدار دارند در بازی‌های بین اروپایی بازی کردن. در تابستان فقط از بازیگرانی مثلا بگیم کمتر نامشنو کی را خریداری کرد بروسیا دورتموند. حتی بروسیا دورتموند از دست هم داد، برای مثال ماتس خوملز رفت با روما با ایتالیا. اصلا در بازار دستای به مثال بروسیا دورتموند با خریداری بزرگ عادت کردگی نیستند. اینها اصلا بازیگران را استعدادها را تربیت میکنند، بعداً از اینها پول کار میکنند. این استراتژی اساسی بروسیا است. با فکر من اون عوض‌شوی نسل‌هایی که این حال در بروسیا جریان دارد، بازیگران تجربه دار ببینید رفتند، پایده‌ور اساسی خط دفاع رفتند. اون نظامی که در دسته بود تا جای برهم خورده است و حتی نیکلاس فولکروگ هم با وستهم رفت، یعنی حمله‌گر اساسی است. این چیز آورده میرسونیم به این چیز سخن آوردنی هستم. ببینید نیکلاس فولکروگ برای چی رفت؟ برای آن رفت که الکی وقتی که سرو گراسیو اومد و الکی احساس میکرد که موقع اساسی رو در حیات اساسی موقع رو از دست میدهد و با واسطه اون امورایی که ما میبینیم البته گراسیو اموری بهتر از فولکروگ رو دارد، ولی اینجا ببینید وقتی که چنین بازیگران کلیدی از دست میروند در خط دفاع اصلا داخل دارد، برای که پرابلم اساسی این حال چی در داخل و چی در مسابقات اروپایی برای خط دفاع بروسیا دورتموند است و مربی جوان به نفر خودی تکیه کردند. با این نیمه‌ایت به قول او هرچند که استعداد در آنجا وجود داشته باشند او کاری کردن نتوانست و عوض‌شوی مربی در میانه موسم تو جای به همین کریزیس رسونید و این کریزیس در همین موسم اینها نمیتوانند به قول تو جای ببینید اگر چون این حالت تکرار اینها تا موقع یوروجام راحت گرفتن نمیتوانند، ولیکن این چیز به فایده کار خواهد بود تا آنها در موسم آینده بعد این مشکلات ها را با آهستگی حل کرده توانند. اما در نسبت خود نیکو کوواچ در مثلا شبکه‌های اجتماعی از جانب فان کلوب هایی که غیر رسمی هستند و فان کلوب های دسته بروسیا خیلی تنقید کرده می شود. نیکو کوواچ آنها میخواهند که این سرمربی از سمت سرمربیگی برکنار کرده شود. خب همین نفهمی بین مخلصان و بین مثلا کارمندان باشگاه و سرمربی و بازیگران و از دست دادن بازیگران کلیدی و با دسته جلب کردن بازیگران نوی که حالا تجربه کلام ندارند در بازی‌های بین اروپایی، البته که لوبو دلخواه دسته رو با مثلا بحران آورده میرسوند و حالا دسته بروسیا بگم یک از دسته‌هایی هست که با همین بحران الکی همراه شده است، یعنی که گرفتار شده است. بله گرفتار است و در مقابل بارسلونا چه که حتی در مسابقه داخلی هم چمپیونات خود آلمان آنها خیلی ضعیف هستند. بله بر زمین ببینید در کلاسیکو اونها برآمدگی داشتند بعد از آن تغییراتی که نیکو کوواچ بعد از اشتباهی سرزدگی در باواریا به خیر گرفت شد، بعد از آن البته عبرت گرفت تا جایی و در برابر باواریا اونها ببینید چقدر نمونه‌ای بازی کردند و از یک جانب این البته برآمدن از مشکل بعد از بارسلونا است، از جانب دیگر باز هم به فایده خود بارسلونا است وقتی که در بازی توپ داخلی البته انرژی صرف می‌شود سرباری به میان می‌برد، این چیز هم باز برای بارسلونا آسانی به میان می‌آورد. البته که بازی در کلاس که بازی که دربی هستند اینها خصوصیت دیگر دارند، مثلا آنها حریف برای مثلا نیروی زیادتر صرف میکنند یا عموما تمامی سعی کوشش خود رو صرف میکنند، عموما همه چیزها رو استفاده میبرند. ولی در بازی‌های دیگر مثلا اون چیزی که در مقابل دشمن خود میگذارند آنها گذاشته نمیتونند. نقشه آنگونه که
дар муқобили душмани худ амалӣ мешавад, дар муқобили дигар дастаҳо намешавад он гуна амалӣ. Инҳо хусусияти дигар доранд. бале хуб худрасон мекунам дӯстони арҷманд ки дастаи барселона ҳам дар ҳафтаи супарӣ гардида бозии худро баргузор кард бар муқобили Леганес ки дар мавсими ҷорӣ Барсаро дар марҳилаи аввал бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва Барселона худ тавонаст ин даста ро бо ҳамин ҳисоб яъне 1-0 дар сафар мағлуб бинамояд. Аммо Борусия бошад бозӣ дошт бо Бавария, тавре шумо ишора кардед ва бозии ин дастаҳо 2-2 ҷанба шуд. Яъне Борусия албатта қувваи бисёртарро сарф кард. Барселона дар бозӣ бо Леганес бештар ба ҳуҷум гузашт, Леганес ба пораги ба хати дифоъ нишаст ва дар ниҳоят бо як автогол ки футболбозони Леганес иштибоҳан ба дарвозаи худ ворид карданд, Барселона пирӯзии навбатии худро ба даст овард. Хуб ман дар хотир дорам ки шумо дар ҳафтаи гузашта дар ҳамин студия Барселонаро акнун фаворити асосии Лигаи Чемпионҳо шуморидед. хуб ки метавонад садди роҳи Барса бигардад агар ин даста фаворит бошад? من فکر میکنم بازم چون که هفته قبلی گفتیم این هفته هم باید تکرار کنیم که اینتر میتواند یکی از اون دستای شود که در برابر بارسلونا مبارزه خوب برد. از حساب چی؟ از حساب اونه که اینها میخواهند با قول خشک نمایند آن حرکت و فشارهای هجومی بارسلونا را آنها را با قول دلبازان کنند و از همین استفاده سر وقت عکس الهجوم و کار گیرند و باز هم با اسلوب طولوی در خط قفا نشسته به همون هدفهای خود روانه شوند. از جانب دیگر پاریس سن ژرمن با اون جمع استعدادهای داخلی فرانسوی که دارد با سرداری عثمان دمبله و خویچ کواراtskhlia همچنین میتواند با قول آن کوراژ را کپیده در برابر بارسلونا برابر مبارزه برد و تا جای انتقام ستانی هم کند زمانی که اونای امری خود سرمربی پاریس سن ژرمن بود. бале хуб баъд аз ин ки имобек дар бораи псж ҳарф зад биёед акнун мегузарем ба ин мавзӯъ чун хуб зиёд дар бораи барселона ва Борусия Дортмунд ҳарф задем. маълум мешавад акнун имкониятҳои ҳар ду даста ки инҷо хуб дастаи Борусия Дортмунд имконияташ барои рафтан ба даври навбатӣ хеле ва хеле каме бошад. Барселона инҷо фаворит аст ва Барселона дар сафар метавонад бозам як бозии хуби худро нишон бидиҳад ва бозиҳои бидуни бухти худро идома бидиҳад. хуб дастаи мазкур